Dobar dan, dragi prijatelji, pratitelji grupe, dobar dan kolege, dobar dan svima. Evo da ćemo spremiti, već to najavljivam već danima. Spremit ćemo ossobuco i risotto milanese. U spomen na malo tamo ta regija okolo dolazi. Ovo jelo je i najzaraženija ovim virusom i tako. Ali meni je jako drago jelo. Ja sam neke stvari možda malo modificirao prema onomu što ja volim, ja recimo nastavljam crno vino, recept debilo vino, naravno ima raznih tema, kao i na svako jelo, mi ćemo napraviti kako najbolje zna. Znači, to je isto jedno jelo gdje risotto ide kao prilog, jedno od rijetkih jela, možda i jedino u Italiji da risotto ide kao prilog i dobro se slažem. Evo, znači, teleća koljenica, zato se zove ossobuco u prijevodu šuplja kost. Tražite od mesara da vam ispila na 3-4 cm, zadnju koljenicu tražite obavezno, ima više mesa. Ta koljenica ima i onaj mišić, krunu, tražite da ostrani, ako neće, uzmite, pošto je nas puno, ja ću i taj mišić staviti u ovo jelo, šta ne ide. Recimo, taj mišić bi bio odličan za neke risotto i to. Izvadio sam koštav srž koja će ne trebati kasnije za risotto, inače bolje ostaviti. A mesara traži da vam ispili jednu šuplju kost, da vam ispili po dužini, pa onda izvadite posebno za risotto koštav srž, a ostavite u koljenici koštav srž. Bolje mi između ove dvije opcije smo se odlučili radi risotto da izvadimo koštav srž. Evo da, krećemo s jelom, znači posolit ćemo s ove dvije strane naše meso. Znači, jedna koljenica za 4 osobe je dosta, nas ovdje 4. Spremio bi samo koljenicu bez ovoga mišića ili krune, ja onda se u Zagrebu kažu mesari kruna i ostatku kontinentalne Hrvatske. Znači, zagrijemo malo teču. Ovdje radimo namješanje maslinovog ulja i maslaca. Da se to malo stepli. Znači, s ove dvije strane ćemo malo evo kad smo stavili malo to porumenilo meso, malo zafrizimo brašno, okrenemo na drugu stranu. To se dugo kuha, pa će ovi mišići skupično kuhati, inače se ponavlja još jedan put. Tu smo izolati, pošto se nalazimo sa ovim šili imamo, ali inače ide samo ovo meso u kukosti, znači čista koljenka bez mišića. Evo. Na ove dvije strane ćemo ga prepržiti. Evo se lipo mirišemo ja mriješam teletinu. Evo se još toliko na drugu stranu pa ćemo dalje. Evo, sad kad smo malo prepržili to na ove dvije strane,
Zove Vanka. Uvijek da sam dobio dvojno kućna sržica, nešto ta sržna leza. U jedinici, ali je tunja. Ovo meso je odlično. Znači konjanica je puna tetiva, masnoća. Svega. Znači, baš je fino. Zapoljite ruba. Evo sad ćemo to nagražirati vinom. Ja sam za zadnje jelo jedno pitanje da li se može deglazirati vinom. Može se deglazirati s vinom i s konjakom. Znate šta ovo mislim, ne bi uopće bila greška da smo tu stavili ni malo brendija ili neki Hennessy XO ili Louis 16 Hennessy, mislim da bi jelo bilo izvršno. Ali eto, pošto nemamo više konjaka, popili smo. Zašto to lipak podiglo, već imamo fini umak, evo da samo polijemo ovo priko mesa i ovo bi bilo fantastično. Evo to smo već izlizali unaprijed, na sitno, kapunu, mrkvu, celi peršin. To sad unutra. Na sin. Evo ćemo malo još ulje. Vidio sam da neko povrće iz miksa, pa radi od njega na kraju granuladu, stavlja odmah pelate. Meni je to više kao peš, nije mi ta granulada. Granulade ćemo poslije, to je vrlo bitno za ovo jelo. Mi ćemo malo prekidati ovaj video jer se dugo kuha, ali ove važne stvari ćemo snimiti, tako da možete pratiti. Evo to samo malo disamo dok malo ne uvede i to je to, ne treba previše. Evo kad smo malo pripržili oko redasto povrće, stavljamo pelat. Tako. Kad stavljam pelat, volim ga malo prepržiti da bude manje kisel, dobije odličnu boju, izgubi kiselinu i tako. Evo ga, tako da smo tada lipite od svega, da malo ovo pod kantunima odlipimo sve. To je sve bitno za umak. Evo sad ćemo malo još čekati da ova dehidrirana voda se zaprži pelat i onda stavljamo meso unutra. Imamo tu jedan lijepi povrtni temeljac. Unutra je samo malo bilo teletine što smo čistili okolo opne i to. I s tim ćemo podlivati. Ovo jelo se kuha dugo na laganoj vatri, polupokriveno. Čak ga možete staviti u pešnicu, podkriveno u pešnicu, lagano podlivati. Uvijek meso da viri vanka. Meso mora biti doslovno skuhano jako, poljenica, to je mišić, puno tetiva. Kad se jede mora se jednostavno, ne treba, mora se toliko skuhati da vam ne treba nož za meso ili nešto, nego trebalo bi se samo vilicom odvajati i od kosti i od tetiva i sve, da bi dobili oni pravi ukus. Znači, dugo kuhanje. Naravno, mi to nećemo
čekati u videu, nego ću vam prekidati, pa kako sam već rekao, onda ćemo, da vidite kako je bila ona crvena boja, sad se već to veže, šta više kuhamo taj plat, on potamni i prođenjem izgubi onu kiselost, šta ne želimo. Na jaku vatru, evo kako se očisti lipo, dali dno, bilo sve uvačeno, ali kad smo ulili hladno vino, naglo mišali, to se baš lipo sve podigne, ostane u umaku i to daje taj ukus. Ćemo malo ovo kuhati. Evo sad ćemo staviti nešto nazad. Lagano ćemo ga poslagati. Komad do komada. Kasnije ćemo ću samo lagano tresti. Dodavati uvijek vrući temeljac. Moram sa ovim pincetom raditi, jer nema potrebe. Ako vam je vruće, uvijek vam je dobro imati pincetu, to vidite da kuhari dosta upotrebljavaju. Nabavite jednu pincetu. Jako je zgodno si raditi, i okričati meso, i slagati i sve. Pinceta je super alat u kuhinji. Svakako bi je preporučio. Ne ono malo za obrve, nego normalno pincete ovako. Eto, sad ćemo to lipo podgroti. Evo, to je to. Nek zakuha, smanjimo vatru i onda ćemo napola poklopiti. Nikad skroz poklopiti, da se pari unutra, da ostaje sve unutra, nego uvijek da lagano izlazi vanka. I smanjiti vatru. Evo ovo isto. Ovo ćemo obavezno, nemojte misliti da obavezno nazad u umak. To se ovo daje, to su od mesa. Evo, to je tek početak. Dok se ovo kuva, ja mislim da će moja čer popiti bocu 2 vina. Evo, pošto smo u izolaciji u Kornatima, akrobat nije bio u stanju naposlati vino, pa ćemo malo pristaviti i naše lokalne ovdje iz naše županije šibenske vinare. Zadnji put smo imali plavinu od Bibića, sad imamo Baraka, vinarija Baraka, ova vinarija zove Barone. Imamo jednu vrlo interesantnu kombinaciju Cabernet Sauvignona i plavine. Svakako probati, ne znam da se može kupiti u Akrobata, nisam provjerio, ali vjerovatno u budućnosti će se moći. A moja čer, ona je malo finija, ona voli provasanske roze, pa će napiti roze, a ja ću piti crna, šta ću? Eto ga, inače preporučujem, kasnije ćemo malo i podliti s ovim vinom crnim. Rekao sam da je pravilo bilo vino, mi nećemo, mi ćemo staviti crno, ja više volim za ovakve teže malo umake, masnije i tako. Crno vino mi više paše, za pašticadu, za ta sva slična jela, osobuko i tako, ja volim više crno vino staviti nego bilo vino. Eto, živjeli. Evo, vraćamo se nazad nakon pauze. Ajde. To se kuvalo jednu dobro uru i kvarat. Povezao se lipo umak. Sve se povezalo. Želatina iz mesa, masnoća. Naravno malo zapraška brašna. Sad ćemo početi raditi, tako da nekako isti tren to bude gotovo. Risotto milanese.
Rižoto milaneze, manje prijateljima veliki, znači koji ide kao izvrstan prilog uz ovo kako je rižoto, ovo su idealne tave, znači aluminijske, još bolje da su bakra, ali bitno je da imaju ovaj blagi pregib, da nije oštro, da ne ostane riža po kantonima, tu se lako miše, malo su dublje. To je to, to je idealno za svaki rižoto. Znači, jednu kapulu ćemo nasipno. Ovo sam malo ugrijala prsura. Ovo maslaca. Isto bliže da ja stavim maslova ulja i maslaca. Naravno. Dobro. Evo malo to bacam sol, pa to leti svugdje okolo, pa kako ja miša to isto leti svugdje okolo. Pa na pola doma baš u kući. Žena povodi, ali isto draže da ja kuvam. Pa onda to malo prigori i tako, ali to ću ja tako se naučija. Evo da sam rekao, govori moji čeri, da možda i nauči kuhati uzame, možda se svidi, možda postane kuharica, što bi ja volija, ali naravno ne forsiramo, neka iđe svojim putom. Inače, naučili se veliko uz vas. Evo samo znači, malo da uvremo kalkula. Evo ovo što sam rekao, dovoljno je malo. Treti na ovo povrće, kockice, da ide gori, da meso upija umak. Evo ovako napuno poklopljeno, da smo isto promenili, da se ponavljamo. Evo, ono što smo rekli, znači, koštana srž, koju smo izvadili iz koljenice, može biti iz leđa, možda iz bilo koje šuplje kosti. Znači, malo ćemo je nasickati, onda se rastopi. Ja je obožavam i lešo, i ovako, i svakako ovaj, baš šuplju kost i prženu i poznato je u Beću isto Tafelšvic, ona šupla kost, pa se može na vrući tost, maslacu. Evo da, sad ćemo to rastopiti, vrlo bitno. Pravi rižoto milaneze bez dobrog šafrana i koštane srži ulja. Recimo, odlično je neki dodatak jelu, pripila se šuplja kost po dužini, vakumira se, kuha se sous vide, znači ovako ispod temperature vrelišta, izvadi i onda može se gore malo staviti začinak sa preznom, sa peršinom, sa lukom, malo sira i samo se gratinira u peći. Samo se zrnicu pokupi. Top, evo, ona se rastopila, ali taj miris. Eko.
Ja ga volim pa ga staje malo više. Ovo je dosta intenzivan, daje prekrasnu boju i jelo. Evo, to ćemo tako. Ovo je dosta. Samo malo, 2-3 kapi vode. Odmah ta voda poprima tu boju šafrana, vidite. Ko požuti. Nikako šafran u prahu i one gluposti prevare i to ne preporučam. Ovo je malo prevelika količina za kućne upotrebe. Imate kupiti i ono u jednoj vrećici male, dovoljno za jednu 5-6 porcija rižota. Evo dok nam se rižot kuva, podlijevati. Dok nam se rižot kuva, ćemo podlijevati. Kod rižota je bitno lagano namišati iz početka, isto lagano podlijevati. Napravit ćemo tu gremoladu, znači malo perčina, malo timjana, mačine dušice, malo se nastaje ružmarina, luka, luk pješak poveći, perčina. To je baš jelo poznato po tomu. Damo jednu svježinu. Kako je jelo dosta masno, dosta kao sam rekao, tamo imate dosta masno, tive, masnoća i korica od limuna. Ova gremolada mu daje svježinu, to se stavlja na kraju. Mi ćemo to pripremiti dok se to tamo kuva iza. Domaći limun naš iz vrtla. Iz udavca pojila. On staje živ. Znači ovdje kod nas ovdje pojedu i limun i sve. To je ovdje posebna sorta. Ovdje imamo malo je previše, ali nećemo staviti sve naravno. Ovo je za 3 osobuka. Da se sve usitni. Svježinu. Dok smo to radili. Skoro da je zagorija rižota, ali evo ovo nije. Sad ćemo se primiti rižota. Inače, rižota je vrlo zahtjevno jelo, ne izgleda tako, ali je. Treba uvijek biti u zanja, treba paziti, nikad se ne smije kuhati, riža, plivati i tako je. Evo, ovo nam je isto pri kraju, sad ćemo ono reći što bi trebalo bilo vino, ja stavim crno. Meni bolje. Evo ovim putem mi pozdravljam moju prijateljicu Ivu Čupić, koja svom mužu sprema ovo jelo često, jer to je njemu jedno od omiljenih jela. Znači pozdrav familiji Čupić. Pretpostavljam da sam nikad probao njezina, ali kako sam vidio na slikama i pošto to radi svako malo, svom Jošku, pretpostavljam da to je bez greške. A inače ovaj veliki gurman je jedan od mojih najzahtjevnijih gostiju, ali ja volim zahtjevne goste. Volim se njima kuvati, ne volim za njih kuvati, tako. Moraš dati sve od sebe. Jako su kritični, ali eto.
na kraju postaviti najbolji prijatelji. Šafran isto kao sve začine, melodije i tako ne valja stavljati odmah. Izgubi svoj miris. Što je začin osjetljiviji, stavlja se kasnije i tako. Evo, završavamo ovo naše današnje jelo. Znači, riža je pri kraju, nije još na kraju, nije još gotova. I stavit ćemo šafran. Ovo zlato treba sve iskoristiti. Nešto kakvu boju daje. Teži kažem kakvu boju želite rižati dobiti. Evo. Boju šafrana. I naravno ukus. Uvijek je rižat na kraju najdelikatniji. Znači, začini. To je to natrkavanje. Stavite tučinu. Znači, mišat. Snimi Lora. Najvažnije je da se polira zrno. Evo vidite kako sad dobiva. Možda se vidi na kameru kako on dobiva taj sjaj. Kako ta škrob se poveže. Dok se polira zrno, vidite. On se pretvara u jednu kremastu smjesu. Znači da se konče ugasiti to. Evo ga. Evo vidi se. Onda se vidi na kameru. Dobiva tu jednu kremoznost. Gustoću i tako. Rižoto uvijek mora ostati malo kremast. Znači, neka krema, nikada ne smije biti gust, pregusti tako, i da se riža raspada. Evo Lora, snimi krupno. Evo vidite. To je to. Mislim da je to veličini zrna, da je riža gotova. To je to. Sad ćemo staviti sir. I još malo maslaca. I sve to dobro. Evo vidite. To je baš tekstura kada nam treba. Evo, to je tekstura koja nam treba za rižu. Evo ovaj, ja mislim savršeni rižot milaneze. Evo. To je to za granuladu. Znači, bolje se snime. Osim bukva naš, malo je tamniji nego inače, to je zbog onoga crnoga vina što sam rekao. Evo, sad stavljamo tu granuladu. I da mu daje jednu svježinu. Još ćemo ga malo samo produžiti, znači krajnica. Samo malo. Znači kad stavimo granuladu, samo par minut, dva kuhati i to je to. Evo to ćemo sad. Ovo je tamo gotovo. Malo, evo.
komad. Ovo je naše rižota. I naravno omak osobuku. Ora i jedno pol litre vina za ovo se popije bez problema. Dobar tek. Da sam ispunio vaše očekivanja. Ako sam šta pogrišija ili ako vam treba dodatnih savjeta, šaljite u grupu. Probat ću vam pomoći odgovoriti na sve što vam nije jasno, ako sam nešto falio ili ako vam nešto nije jasno, ako nešto nisam dobro objasnija. Živjeli, hvala mojoj čeri što mi je pomogla piti i hvala mojoj čeri što mi je pomogla snimati i napraviti ovaj video.